Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mare musulinko arasulinka kandi mukono daga kunya ga duna lolo ada bango ba kara kamare min abdu fufana na kibaru kinya ndakai kon kanti kibar sank kankama lenkini juno kason tabile lo fille nyai sine wujunu fille tampille kenga mare mona jopati kibaru nyugo langa gambia jamane no ngali akoni nanti igatni politique nyimmanke be dangani aga politique parti be igatna dangani UDP kenga ayagani loya useni dabo ada konanti jamme ngara baro ngara tagandu be ndagani de bari gambia jamane keno gondi kube nuga ko kille aro salanu kumpedi fonga agan ka jopandi tikunga kenga na girno ngani fakul la kempol la kebe ga gambia jamane gatni human rights commission kunda ko nanti anyangi kunda ngani son donke bare na tokoti igara kuralle mo kuna kati ben wara takenga ya jamme kardi de keno nga ganyi jaman kanan kawa ECOWAS igangundi baka malinga nanti here sugadi inan sage wote lemme be ga raga na dabari jamane ke nokondi kebe ganya sabunga agara butu internet laga na ajidi jamane ke nokondi aga malinga jamane lemunda Democratic Republic of Congo jamane ke dimma ida konandi jaman nyimman ken ngol nyanga na be ga no ngani awaka fini gol nyanga na pokoronga kebe igara ga na ke tuncha kafalna tingi kompiri ko sera taga denga ga sela dun kontini sella ngundunga tampile sina ga sakano ngali brambe ga fayina burun kollendi kibe rasigi makata tankarge billion dalai tankarage million dalai mare mo ngana giri xibaru ñu ko la nga daga xibaru na xane nga UDP pati nyimmanke kenya gani loya Ousseynou Dabo wakati falle asefe Facebook kamma adi suronga masalan kaye go daga na dabari UDP folla kay xibar sanki daga begi maka Facebook kamma brambe agara koni no ngani nanti baro ngara golle be daga na dabari ke wakka fini kungolu no nga base kille kebe gan ngiri base ya nandaga makata koina adoka agara kilube ragani dabari kombo banjunu debitor ndeke no nga kuni fonye kafini sala no taranunga aga giri gelle China fo lakenga igaraga ni kini baronga nantana kawana kunda bari kuwa kafini gelli jamane njidi ndi fonga bo jamane ni kille jamane ni fonye ngara ko ni nanti anta kawana kundi me bana be dabari kun kille kille ke be ga basen kille ke kamma kafini sala no ado banyunu killu kun banyunu kon killu ku anta kawana kunda bari na to koti kumpedi priority nga ko kumpedi sukulanta fimpo ko to nga gambia jamane dangani ken ko amanya kawana na kunda bari anyi fota nan dabar ni kubenu aga heti kudi me bana be brambe ogara jamane le mun laga ni fakri lal laga na terndi fo gaberaga nan sefe ko be nuga sefe awa kunno kondi idigan kanu nya fay kuy kunno. Are the people in Upper River region not citizens of the states? They have been ignored by the former regions, that is Jammeh's era, Jawara's era as well. Why should he say so? Those in the upper region have been paying taxes, and yet they are paying taxes. Being ignored does not tell well. It was not a priority in Jawara's era, Jammeh's era, and yet not Barrow's era. Then, when shall it be? He must have compliment him for that tremendous work, even if you have personal issues with him or between them. So let's call a spade a spade. So as a bond of URR, we all know that we want to see a development in URR, but can we consider ourselves, take ourselves as an example? If Basse was left like it is, and all these three bridges are taken to CRR or LRR or North Bank region, all these roads that have been constructed there are taken to CRR, and we are left the way we are. If Dabo come out and he said all these projects should not be taken to CRR, some should be taken to other priority areas, how will we see it? As people of URR, we will have been happy. But people of CRR, where it is constructed, will not be happy. So let us not try to misquote him or you exaggerate what he said. And let us look outside the box. How will we feel if these projects were not in Basse? Our priority should not be only development of URR, it should be development of the Gambia. Lawyer Dabo gara kebe ko ngena hinu hilatir ni lawyer Dabo jamane hinu dan dandwani jamane nga kille ho hana kura ji kwa marsene jamane non kuka kondo jamane ngata jamane lande marsene because angara mugu nanti transporter alingo transporter ngiten no kondi kille nyani maka anda fam biyo kenga ganade debendi hibe ga katni yoke ke toporo ni kenno kuranye kurando jinga kondo jamane ngabane taro kille ken jamane abire mo gon koto nyani donc akenda manaka kita kenga ngoto agan kawa dabar ni nangoto kilunga ona
iyo ora lo ada bo ngani ngari kato okundanga ora hamuna di lo ada bo kengana nya president di Gambia ano ku maka kontin no wali ko yu ara ro grom musu ngo kitung kini me ona mbambe me halle ona mesembendi tambil tankaragaro sino hilna hilli gadane Gambia ino oke yu ara ma hoswari ke Gambia government di benefit no wali irigalla go de mano baro gataw Allah go de mo baru ngada wakil ngada barni oloptanu dabarni college nun jigdi basse bang salon ngasiki Allah dunga ni kille ngani jamane ngai na metokki me kana joki ni me lo ada woro ko ni ken so ken kille nyanta wara kilumba na dabari donc ara fatam panche ngoyo kuyi nanti Usain Daboran danya na Gambia president gana ginno ngani onaraga commission bega sigi Gambia jamane nokonga igatni Human Rights Commission brambe ikungaraga nan sefe ado igara kibar laga na sanki kanu nokonga nanti de igari kitella gana bo kubelu kama isorna kati kenya gani jongulan kuy intakawani kitembo kama National Human Rights Commission kullaga nan bangeta nanti adi kullaga ni mama igara sojono kuna kati beraga ni wara brambe igani ya jamme mare kiti bureke no kondi igani sorlaga ni kari iga kafini gelli jamanga gatni death squad madi jongulas brambe barum man sakundanga taku ara ko idan august non kaso kino gara kuraga ni rondi kasonga iga ile ni kitembo kama awa kunjur na kati no ni Malik Jata Omar Jawo Ahmadu Baji ado Pa Usman Sane brambe gara ko nanti kuni soro kallano po koronye ikafisere kallano ko igara sorlaga ni kari Gambia jaman no kondi ara ko nan man sakunda ni kitulugi falle no kondi niro kasonga sini uchi no kondi nga iri kitembo kama kenya gani NHRC kengani fakulla kempo lakake kundra na koni darube ni gimaka satan darube ni gimaka dabari sine ujunu filli tamugero kabun no nga aro sine ujunu filli tamugero nyoru ngira ko nanti ku kuralle mo soro tumbe ku lube ngar soro kallu no ya jame man sakunda no nga e kafi soro nyi en kawa ini kitulagi halle no niro kasonga nga ira soro kuna katerga ni wara kunga Gambia fola kebe Gambia kula len koron kafo kenya gani Gambia Armed Forces yandira gani kitun chake falle no na tokoti gari tuma nanti kala sere kalube ro gani dabari kunni fonye igan takawana dabara do Gambia ka ko mami wari brambe Human Rights kafo ke gara gana iga sefene ida koni nanti igara kebe gana dabari kubenu ga girina daga sege sege ni sapake iga kinyeno ngani igari kannen kini mi gari kitun chake falle no ni kinya kompe wa sera taga sela dun kontini sela ngudo brambe imenu ga sede na koni no nanti to ngunyani igara kubenu daga ni kono daga ni nantora soro la godi kari to ngunyani ora kuraga ni kari brambe imenu ga sefene sege sege sapake brambe nga ida koni nanti ngawa ina ku konti mboga dia intaka ni warakundu bawo ida soro nyara kana kari ke hakkel daga na njongi kannenga aga inkawa ina ni kompe no kondi kompi be ga wasira taga sela dun kontini sela nguno kenya gari kasonkanga intaka wana ngare kundunga NHRC kebe ngani fakul la kempo la kenga igara satandere kebe kana bagani ida kona kati nanti adi kum mamade na tokoti ntakwa kubana walla ida sojan kuna kati ida idi kitembo kunya kama nka sorobanu ku na siki kungar kana iwaka songa filloke iwaka songa harsa kenkunga igara kebera kana dabari ina kawa here nyana ina kusura ka ini katuti gumabane baw iswa golleni golleke intakawa na fobogu fon kondi isukan kafi igani golleke dabarni jaman kasa jaman nyman ka kase ke ure agani man sakunda ka nga wakati bieno ko nga Gambia jaman kenko kenkunga istuma kesa keswa kama isukan kawa na gumabane keraga na utu kyambu isa tantre keno ko mare mo kengana gino daga ma son ko ara son kam ko na te kabisna kon kanti kibarun kam ko baro beno gore kitaba kamal no na kibar ko hilli yani kibar hana ni kan hitna ko rebe goro ibe kan hankam bate ara kibar hilandi jamane ko ralle mu junde be ganya katiya jabale no konni angana haye kibar hana ke kenya gani aw kasudan tantu baka hitina ko woro ibe kan hankam bate nga hedu dan tantu wono nga politique pedu do dinom pedu gani kan aywa serebe ko kuntu kane angana haye kenya ni almami almami Mamadou Diko agara dinan ka ko reke mara sineki wujunum pilli aro segun katinga na lawara sineki wujunum pilli tamundo segun katinga ken kunga angana hay kun koni ida bakku hilinya suan kasuke karago aro suan kasuke tamundo kabun koni ya juman ko tanunga du teke dingiranga ken kunga ubakku ku mana nu kanga hira mura nanti ti jamana yiman ke lengi ko tan koni ya ana hankangara aris konsu ken kunga angana hay ke begani ko to sedan ka kore nu koni ya sorona ka to koni da golle ngara aywa di tamboro ke kan no ngana hay soro benu iga suwandi kasudangi dige kasudang indigira ga musun kasunga koni angana haira ko nanti dingira yuko no nga irugu nya kun dingira no kono ngoni kenkunga atambinera kinkenan jamanu ku benu ga kahina ha
hede ke be ta honda ya gani sida ngo kun koni haru gonu kinye jamane nga bamako yere ido soron ta kun nanti ira ko nanti ti jama yimange ngoni ina hera katu mo gonti kudo iru nganya dingira ku benu dibta ngote ke wakati nga ken kunga saga ina nya kun dingira halun koni di aroka jama yimange ngoni ara ganti de khanya nanti ti ke be ganya sababu ya na karange njigindi kasu tumi makasu nyeri no koni di ngana hay nanti ti lengi ko tan koni ya hankan dungeti ken cara yang kilia ya ni tanji kelo kabundunga ken kunga dungeta ministry kenya gani ministry bubu sisea anangole akama ken dangi halle kha ara koy nantiti worni ministre benuta gondi ken kunga na jamana le munatu nantiti bes worni du wari ko ministre koni tagan koni di kenyani ken dangi halle ga o kbar hilan ke ayani junde be ganya kata jamane ngural le munga jabali angana hay koy dangi ndege no koni di kural le mun koni angana hay sewu bambu koni da yagan jabaliya junde koni nya ikama ken kunga ken do ken junde ya temple do sorrasnu nakati me yon ken koni to kadi sorrasnu ke ka sanko segu ha me jogi gaja moblu mun nakati ha me bono ara ken kunga ngana hay lenki ko tege kon ya uro muru ndongo me akudo ni kitun jaw kun kem parandanga nu kama aro so da nu kusiku benu ga sanko ina katini kun koni wari ay wa khabar ko la ko nanti soro benu ga ke gollinya kenya yak asro yugo nu gani koy ba musa ken kunga gali kidale bangen kon ya i dagan ngonunga ya batini fu kanu ya kata kural lem kon ya aywa mara musun garo sun gan kamu kanu wara khabaru benu sagara baka malin no koni di yani kya ken kono ti khato konka ti khabaru kama ko wakat tanay kinga na girno Democratic Republic of Congo jamane nga igatni politique folak igatni politique kanan kubeda ngani kebegara nan kafi ijamani mankinga igatna ngani Vital Kamahi brambe gara konanti akinga kundi ankawa ana tampille sina daga saung na sakenja ko kason kompe no brambe gara konanti sibiti ke kotanga akinga ida dinge kiting kompe ngada konanti na tubu ida tuma nan tara kalsinya daga na bonondi I jamane man sakunda gara sigi makata tangarage million talai kenya laga nan bono ka ijamane ni mena burun ke sinno ko kebe gara nan bogno kenda ga sigi makata tanji kedo kabu million dalai kenya lage agara raga na kasara aken Kamahi brambe ale fasandano benu gara nan sefe kunda ga na konanti ke kunde ida politiki nyangal halanya saka kamata ida nya politiki duro nyai nga igi ado ka imalahi aga siki jaman kanan kan korndame murunde nyai kenkunga kitu kutano benu ga kiteke kamma kitu kutana nyimman keke ida kellaga ayon kin to kan gondi men kaso ke no aken Kamahi brambe gara kon nanti awaka fini soronga kubinu ga mare nan kahi nan cembe jaman kanan ka kasebe ga ni korna men kam anai iga katuna dema jaman kanan ko gondu no ken ko ida ko nanti aken kun sero kore nyani I jamane ke man sakuna no ado ka waka fini geli soronga kubinu iga jiti no gondi na burun kollem fayi nga na burun kollem no Democratic Republic of Congo jamane no nga brambe aken kun de kitin kombe ngara nan kutunda kamma I debitor de ken ko kenya gani Kinshasa sibiti ke kotang ida ko nanti akendan ke kunde na burebe garga nan sanko adaga kasare I jamane ken no asemben ko renyani bo na bure kebe kundu agari takella faye no gondi ina burun kolle no ken kawa ali dema I jamane no I jaman kanan ken gara ko nanti ina ko na kompo nyara gana sigindi ado finum tanandu benu garga aga development la kella gana gangu ni jamane ken no brambe agara jaman kanan kebe ga korna kam kundu aga nyikune nga jaman kanan kan korna aga ntangon korna me kam wakati be brambe gara kon nanti aken bane fede akendo libanis nyani ken khani jagundana nyani atokonga ni Jamal Sami akenga kafini geli soronga igara tampile sineraga na saki kama nanti na kawana aken so company wa sera tagani ga sala dun kontini selanguno na tokoti iga awaka fini kun kay kali sere sikandi be ganongan kebe marantenga bagasinu ngundu kun kabarenga I jamane ke daka korenga kenya gani sere logistique impolla kenga awaka fini gelu kuy kusuro fil kay kubenu gan kawara gana na lokaso ken ko ida ko nanti kadi aken Kamahi akenga kafini gelu soronga kubenu iga raga nanti antaka siki jaman kadan kan nyimman kaunga ma harsa angana giri tampilege sine ngana kenya sa kompe no ngana bogu aile le sino tamme nyana kadi antara gana aga wal aga munda na jaman kanan kan korno me gana muru maken palle brambe gara kon nanti loya benu gano ngani kullaga na bangeta nanti ke xibari be gara gana dabar kundu Democratic Republic of Congo jamane no nga keni foy afo akoro ko renyani en kasoro benu gara AFP fo la kenga xibar sank kanga kullaga na bangete ida ko nanti ka fo be gara gana sigi na burun kollen tangandinga kenya gani anti corruption activist kun soro benu gano ngani bane sefede akenda ko nanti keni fu xore nyai a gaida fu xore xara gana dabari nangaja baka faye nga na burun kollen no keni foy asire nyani ke be gara kedigan kanne ko ni ayani Florimo Mutemba
brambe akenga kafini igatni folla kebe dangani Congolese Transparency Organization ida koni nanti ado folla kebe tana igatni dangani Observatory of Public Expenditure ida koni nanti brambe aga sefina kadera ko Reuters News Agency kenya ngani kabar sanke kandangan nanti de yang kawana joki do kedi me banambea ado ka kiti kutana be garaga aga sigi kiti ke kibarunga gida kella gana yon killa gana to adi kenya gani George Raphael Yangi brambe men kaso ke no akoni kuralle mo garaga igara fureke wutu wakati be da koni nanti ke kunde ku jangiro nyanda daga na kita ikatina da heart attack yon killa gana to kenya no nga hiyalle igara korosindi logo nte ngurunda faten kama fureke kama ila garatu nanti jaga amakara heart attack nga sondo jangiro makarre kebe garaga gara kari soro nyanda daga na misani laga wala kan labonya ni de da suata yi ay ko lan kana yan ko nga kenya da ayon killaga na bugali ken ko ministry be maral tinga to ngundo qur'ani den khibar nga jamana kenya kan justice minister arage nam bangeti ke sefe qanne mare mu ko ne khibar ngo garak ben ko da linki ko tage kada mare mi abdou fofana kana daga konkanti kama youtube nga kana subscribe ay kana fo gabe laga na kita ado fo kurumba sugar na kada ngani ko tasu nangiri konkanti khibar sanki kankama ken ko watna kada ngani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh